amali luz kan mughalini aflel bo am tisinga onda tilla su anikli oni yakuma bi araba isa tabru kalo flina ni samba flani mugannani bi kuna fon bambulo ko la si awma ko foto to bi decision pili pili do ta mo ani konoto wi ulu ko so da to mo an potential amali nduru bi ala nambora yo burna do to yi passport plata ka jensi do ka passport ko o bine famu to masuru na ko funu dili ken ko nan kuna fon damne na dani de Paris ali blagata ka so bombala dani de Paris ma de bodora alika ni akuna fon charlo bollo safra la ka binu kun dani de Paris ni ali to ko sabere adama kuna di ali mali chef na ka mi so ro ko bene do francima dani de Paris alla ko sabere bollo sa la ka so ke abi mo la jama ko sabere abi keno si keno mun kono na bido mata ka nyeshi mu kuma ninga ula goshi kamgo buruja ko sebe dani ne bariga la lama konna mani konna na ay ko fon soro ka fo mi sivere kel malti procureur ali tigeda aka ni o kera to ko lo klimo ani shegi te bene ni ubena araba doma amne le ko halla garda fila ka nyinga lu tempo ala dani ne pari ko fon ne ira fo mana de budra ali ka kamla ta ka subo bala aka kiri obla la octobre kalo kli sawa natala o korba ira ka fo dani ne pari ali bina kalo sawa de ka da tuguli sani aka kiri doje bismillah ko no fono kene konnana ko de vari decision belibili ta ba ma ci kele hukumu konnana ko de vari autorité wini decision ita ko lo kli mo ani flate meni we listi do bo listing konna mo mo ani kono to rubi ala o mo won ci la mi malien duru ye rubi ala ko de vari autorité ya ira ka fo ni mo ngana fo mo fefe be ko de vari o bedatu ko lendo kalo woro ko de vari gouvernement ya ira ko no wakati ni wujate men su bela bama ka chikele bega do waje mana konana ka don ka fo jumle bega teme do bama ka chinuma abara bega ke chugudi odi hukum konana wi listing bo ni o listing yim mo ani konoto o mo ani konoto na fa ya fo ina chuga mana mali ndurube ala o ko fe jamana mira mo waja lisna ko sebe o yi burkina ko fe national team fe na ka chala o ko d'Ivoire de national team sabula ko d'Ivoire mo bolon fula o de be nina ka fara mali nduruka gambien kili ali ni Mauritanie kili ni mali duru mun be lisine baye ka fo chaga me ali to gore de be lisine damne ni ali Abdou Guinoy la fo ko ali commerçant Côte d'Ivoire ni wakati na Côte d'Ivoire to ka buluka sabula abega de medu ba makachi wani ma Côte d'Ivoire ni chenga na fo ma fefe Côte d'Ivoire to yo datu ko kalu woro ko nana Abdou Guinoy ko fe mani wala mun be na bodoy be dar gidu Bureima di sori gidu ni mo saman fe be wala malileno bankas gambien kele mi be ala ira la fako ale ye militaire mi ni ale ka fondation ni be Côte d'Ivoire to ya ira ka fako ale be jakulu mi be no be fe ka jafa ke jamana la ni mo on ko fe ba ye ka fo ivoirien chama ni be ni lisina ni nationalité ivoirien be ubolo ado yi ba fere lawi do yi ka so ba gardien yi kata bolo do be ala ale ni imam do ko di fatu to kon ya ira ka fo ko e mo yi de medo ni mo no ma mun to ko fleni listina ni e warde ci ko konti lawo wal ma yeshi warde di uma ka de medo uma ko in yang linga ka ko be da ika ani buwa bora amna fa madelika shuklen shi kasula sabulan trasa kana fi bolla nsege ne fleni Boubacar mo Traoré ale ni la selinke kun Premier ministre Dr. Joël Kola-Meka, une délégation de la M5 ni ata folta kanyish Boubacar Karamoko Traoré kuno an kuna fono kina kona yanda kulo kan fo Boubacar Karamoko Traoré ale kelen ko kalu sabake kasula ale bora Boubacar Karamoko Traoré kuno ay premier ministre bisinlay akasu premier ministre folo de kuma tan kenen kan ayayi dafa ko ale be délégation fo akuma konana mo ni politique konana ni taye chi kika don ka fo amana ke chogo ako ko lo tan sabu lega chi abisega tabi do ga julila ula gela bita ka isegede premier ministre ya ira ka fo ko Boubacar Karamoko Traoré ko bi kaso do de fara aga dawla kan ko ama foyi bo ala ako mo chama ne kuma bugira yin kan Boubacar Karamoko Traoré ko ani vice président maka M5 RFP ko nana premier ministre ya ira ka fo ko bi mo ni ori Boubacar Karamoko Traoré be jorom na M5 RFP ko nana kite solido ala sabla ko abe kom M5 ko la
ko mo te M5 na ka damne ali shogal ko la mega yira mi siga akon Boubacar Traoré an premier ministre ga kuma ko fe takara ko rasala refne ko mata akoko abe folta ka nyashi uma sabula ko ali minke kasula ko ale da kumbulu ko kasote ko ale ko juruni Abdel Kader Maykari akoko dungodu delegation ko mali fantan nan belatina ni ngata ali laje kasula ku ku make link baro kale fe kasula akoko ode ko ino waya ali bulu Boubacar Traoré ya ira ko bi ko ale adonga fa ko ale be duba ko nan ni ko M5 RFP Dubai oni ni anga jangan mo flan kan la selule me nyofe ni ko premier ministre de Chogal ko la mayka ali ni Boubacar Traoré. Je dis que quand vous décidez de vous engager dans l'action politique, au sens noble du terme, la peur, il faut la laisser tomber. Sa personne, la laisser tomber. Il y a l'idéal pour lequel vous vous battez. Tout le monde s'est réuni autour de vous. Et aujourd'hui, vous avez acquis une légitimité historique et politique encore plus forte. Avant, on pouvait dire que quelqu'un a désigné Bouba. Aujourd'hui, c'est tous les Maliens qui t'ont désigné et t'ont reconnu comme monsieur le président par intérim, monsieur le vice-président du M5 RFP. Ce que je voulais dire aux uns aux autres avant de terminer, c'est d'abord que tous les militants vous reconnaissent comme leur leader à côté du président du comité stratégique. Que ceux qui doutaient encore de votre légitimité, je crois qu'ils se rendent compte que la bataille est perdue d'avance pour eux. La deuxième chose, c'est que vous avez des nouvelles grandes obligations. Aujourd'hui, vous constituez un grand espoir pour une bonne partie de notre mouvement. Et vous avez l'ardente obligation, chaque fois qu'il y a des situations difficiles, d'apaiser les uns et les autres. Bouba Kuntara Kasola, Anana, Mbeyrom Nasa, Beko Matayroshi. Ndara in lafiya muna ka sababu ke awere muso ye taga seke kendala nu taranta do kombe kasula dimisenu ye taga seke kendala ubeta ubena ambe baroke akara komite kasula mbe foli keren di kaderma kanto kasula ale de ka miri de kumena nkunta do abe botogo mina ale kele non te foi nganya soronya yambi ajaranya kojugu abdalil lafana ajaranya kojugu kuna fani sabana Burkina yisida ko passeport abandonné kun Burkina zoto yi ko passeport ko ira jemola ya ira ka fako sida ko kata sababu ka passeport safra la tuni Burkina toto ya ira ka fako sida ko ya do shika ko passeport safra wa one passport kurai mimina blasinga abara bina ke chinois de fait abina glan watani iba yi ka famali passeport obigla français de fait abiglan ka di malion ma wata anikili follow sani français oche malika passeport canadien on ko okay o me ke wa shikini Burkina toto ya ira ko one passport kurai ko amasi iga wuli ka passeport no fe ibe ito isi yorola ninga ni demanki gafe mun kan ke ala ibe uluchi bollo sa fa la fe ni ga fo kayno passeport ko habe bo kazi ima Burkina toto ya ira ko passeport ko ko a sécuriser no sabula jien to mom nishine do takama ko gafe ko kama o ya ira ko passeport ko papier mando Burkina ko na fondi suba le reportage ke ko passeport ko ka awni ni anga jamu reportage na jeno fe. Voici en image le e-passeport, la nouvelle génération de passeports électroniques du Burkina Faso, désormais conforme aux normes de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Document de voyage par excellence à l'international, ce nouveau passeport doté de pages de données en polycarbonate renferme plusieurs fonctionnalités de sécurité renforcées. La qualité d'un passeport découle entre autres de la robustesse des éléments de sécurité. Désormais, avec ce type de page, il est presque impossible de pouvoir falsifier ou de pouvoir faire de fraude à l'identité de nos passeports. Alors avec ce système, nous pouvons faire un enrôlement en ligne en fournissant les données alphanumériques. Et cela permettra de réduire les temps d'attente au niveau des services passeports parce que déjà, au niveau du logiciel, on aura déjà les données des usagers. Ce nouveau système d'émission de passeports biométriques en polycarbonate, menu de puces et d'archivage électronique, facilite également la collecte et la transmission électronique des données depuis les représentations diplomatiques du Burkina Faso à l'étranger.
Cela grâce à l'interconnexion des kits d'enrôlement. Alors il n'est pas rare souvent de voir nos compatriotes à l'extérieur faire 6 mois ou 1 an d'attente avant de rentrer en possession de leur passeport. Désormais, avec ce système, il s'agira pour nos compatriotes d'aller vers ces missions diplomatiques ou consulaires, se faire enrôler et le même jour, les données sont transférées au niveau central et les passeports sont émis le même jour. Sur ce passeport, il n'y a pas le logo de la CEDEAO et la mention également CEDEAO. Depuis janvier, le Burkina Faso a décidé de se retirer de cet organe et cela n'est qu'une matérialisation de l'acte déjà pris par le Burkina Faso. Le ministre Sanad a ajouté que malgré ces innovations, le coût du passeport demeure 50 000 francs CFA. kun kulna sim go ita agenda chargé da ko sabe kun kili kun kala bela jele aya do ko kan fa kulna sim go ita kun alta nyeda chino ko société flaka ni oyi power China ali ni Huawei ali chino ko société mi me téléphone ngla téléphone fa na ko fe internet ordinateur wala li siraw société Huawei ali bo bela jele neke Huawei ali contrat signé malega société machine do ni baran fa ni o SMDT ya ira ka fo ko bina internet yu kuran sira bo ba ko ya no fo mopti ni kana kan we ko na sim go ita dessin bilibili ke ni o ya portrait pentri la ba mi mu kun kan ke dessin ka yo di ko na sim go ita ira ma ayra o ke dessin ka o ni anje an jawla je no fi kun lasim geta klale ni visiting na kunula IIC jamana to bisimne a hotel la IC premier ministre fla sabula Burkina premier ministre ale de beni sumen keneka ale ni Niger premier ministre fene beni sumen keneka ni premier ministre fla no wiya gira ka fo ko IC jamana ko tigi ko tisra na shin mi ulu yere fene beni ko mata o fo ko tisra ke chogo shidila ula ni premier ministre fla willa ni ngata ko jamana ko tigi fo a hotel la ni kene ka jamana saban ya ira ka fu kusani ubega na demo ni shino fe projet msenuna ku ba fara nyoko ka projet bele dota ina fo centrale nucléaire ko ani fene terrain polisira ko ke jamana saban no nyoko ka barake o projet ka ni nga ira shino la ni premier ministre flain ale ni gulna asim goitani a délégation wi barake ni projet ni kan kun o klalen ko mi Niger premier ministre ni ali Lamine Seni ale kumata aya ira ka fo kushin wo bu ko intérêt de ni Afrique nga ko Afrique on fene de kan ando ni mo ko intérêt ni ibulu ki fene ga ni intérêt de fene ni ako ko wajibi do IC jamana ko ko bolo de nyoma wonna fa ko ni Chine awni ni anaje an Niger premier ministre ka la sulu me nyoko fe kuma mi fera réunion ali de borako la selike. Il faut se dire que si une coopération existe, les pays qui l'animent feront toujours tout pour défendre leurs intérêts. Et la Chine, naturellement, qui a un penchant pour le continent, défendra toujours ses intérêts. C'est pour ça que nous avons dit, nous devrions parler pied à pied, défendre nos intérêts et faire en sorte que la présence de Chine ait un impact réel sur le développement, le progrès de nos pays, sur nos populations. Donc c'est un langage commun que nous avons déjà tenu dans les réunions bilatérales, mais très certainement un langage qui sera tenu lorsque l'espace sera encore plus ouvert. Kuna fundu na mita markana dodo yata ale shuduna kunu markana dodo yata ale moyi ngomi gelaw sur ko sebe ay sanfla ani kaloro ke kasuna abora kasula salon utukalu labana dodo yata ale sadaka to sumaya barola kunu mogo borena fo kono kulu kata dodo yata shudu markala kabrudona ajenyogo ina fo saya mangala e kumata akaburu kuna aya ira ka fo ko dodo yadra yibara min ke do sia ko nana akuma na uka wi do so wonu fani asu jigin kaburu ko nana awni ni anje dodo yadra shuduni ani do so wonu mun fora akuna ali ni ajenyo ko yela sede mun ke an la jenyo ko fe
Hajelu Bantode, Deuramo Jelu Manapa, Jemine Banco, Mumasa for Idana Sebu, Manaza for Adana Sebu, Danamula Tilla Sebu, Kajamina Mula Tilla, Dawala Malasa Diana, Hajelu Bantodora, Jemine Bantode, Manaza for Idana, Manaza for Bidona, Bidona Mula Tilla Sebu. Kajamina Mula Tilla, Awalila Limalasa Diala, Hajelu Bantode, Jemina Banto, Mumalata for Idana, Malata for a Coretta Corona, Anamula Tilla for it, Kajamina Mula Tilla, Awalila Limalasa Diala, Hajelu Bantosa, Jemina Banto. Matsekan funny. Tu vas connaître le Maragalakao, Aïda Daudala, Aya, Kanutumina, au Fra Djogobala, au Wale Bala Tchefundu. La humanité a vraiment cassé les Canada. Je suis à Kanyuga Manatunida. Je suis à Gouye, c'est Farin Tebeda. Somayan dossier avec qui, Niziki, Sokodiki, Jelidika, Kalakalabi. Amsek à toi, Tamela Chumina. Antesse Mohamed Dora de Kunyaka. On a frappé à Sarate, a ma femme to do not remember the Akana. Now, so after well enough, you can be a woman to remember the Akana. Under the two, Amanda Mesa Queen. I'm a Bastamay and I'm a fair flambe master, Flaman can always flamery. Bebenaba Alakilin. Voilà de la couverture. La pour Yanika, ma for to get to school, the Akasi, not the big woman. I'm not going to school. I'm not going to touch a man of it. I did not. Hey, just have a full of a child on my Lava school. Why am I like that? Mimina, Becky Giga. Womatarafa. Dinner me fled. I'm still on I'm going to dinner. Bini fana Kenagaradi. Dono temina. Ya ni ngamu sapo piko. Ni wati ngono kabeda akorojo bi afanintini do biseka. Mende alata sie alata. Dono ma fo ma fie kai. Akonya ala ko lante samani. Ngoda samani finga kalabantia di daura re. Sira ko nye. Kona mo ko juku kutel. Abulla blale no abengina. Ala era ko folo ko je ka fo dine ko nyine ibuna na ma de nyoko na folo. I'm a working one for like Macano. Now, banning the Rajan, I'm a daughter of Sulan and Asos. Fanana, Maragala, Unkunaula, Sebu Maragalambofu. Yemi Yapi, Mr. Toda, Kalimo, now beg Yadi Horayama, Minta Macala. Minta Sebi. Dameba fair Horana Bear Bunabe. Not such a malabusi, come out that and you see. Don't pay in fact. I am more food than you went, I am more I am watching you. Don't have any folly killing there. I'm not watching. Let me say to Omina, the book at the right. Never influence will make an income. Ni flip Picake, Nina Sarande became Fanai. We got la Nini. Near Femi Kanuka Femi Lanisa or the kind of Isukula. Nigo Kalma Kadak in Ibla, never Kalma Dalanga Dangana Bla. Dora Saramali Pedi. Ali Corvat Musutu. Madame Yulaka Cabana Cabeka. Otagansane. You may have the answer man claim and remember go fair. When I do I take a first I take a go for. Don't tell tired and I felt for the Imabula. Don't matter so much about the don't tell me. I swear. Don't bow for Barcada. Marasa Fuanga for what you Anga Soroka. And yet, no, Maragala Dauda ilase dunia kono debutila karatila. Nko. Tawaja ni chajante kilini. Iworo la kasa dunia kono ngima wati bereke diala tige kono ngai towe diana mini. Mali kono na ngona ibi wele. Kono wari ngona ibi wele. Burkina ngona rubi wele de.
Et dans ce cas, il est taillé pour les dents dans le lac à Mougo sur le Srak à Nidouima. Do be saka ni ba dugu mamari kigala sai ko ni ta fodi na ngulu da ni maka ce ba koro ni ta fiye da ni ni do ni ma wale ke ita sama kigala sai ko kotina ce dawda ya kara ni don foli ye dunya ko ni de fola tanya na mala sa kinu fola dawda ya taranya na ila sai la ce ko jugutina ka togo soro kasa ce jiye kono kan nafuru soro kasa ka jiye kono ka faden jigitu ka baden jigitu ka tirnyam jigitu ka jenyon jigitu ka soro ka wila kiyamma adawda ya trangol le butila wa karatila ko ni maya koni ye jiye dunia konna dawda ngi maya meke dunia konna ala ka jiye sumay koro mani jigitu ye tiye dunia kona ye jigitu mi ke tiye kono ya dawda ya tara ala ka tiye zuma koro e ko ibe ala ko le te mo ko la dunia kono bi mo ya kira ka ba ko ri tente ya finyana mo be ti kono banyo ki baro ke nyom bengena bi mo nyin tu unti kenyina de dawda ya tara ila du ko je ko du ya tere se ko kono na dalla le du ko yo ko make Piton kumbe duni nkona segu kona piton lale dugu koro yoko mage mana kala dawda yatra nyina ko sanki me ke to be die kono ne mana dozo ngoni ta die yoro mbi baro bo die mo nyama nte nanda ngulo sibile la die kono de siem mangara bari kanye ko karanye agenda dugu dawda yatra na ko أنا بيجو نفروني نقول نوني صار العافية بيجو ده كله أنا شيء أقول لجيل كل منا كان في الوقت بلا جيل فوق كنا كنا نامون بكنا جاي كم كندا أو كان بيوم قتيرة أو منو بفيك أنا كنا فنون صار سأنا أني وقتي أخو جروب واتساب وسافللا أو بس كان نمبر كفالي يوم ولني أوي بيجو نطوع أني كلي موا أني كلي binani bishegi ani nani hula condition fe wala ya sabu se ga do ha groupe whatsapp la abo bela jelen soroni numero en fe